বাড়ি শতপুরি। এটা কোন ইয়াতে পড়ে? ব্লকের নাম ব্লকে হেজামা ব্লক। আজকে এখানে কেন আসছেন? মেয়ে কোন পাশে পড়ে? নাম কি? কি হয়েছিল? ফার্স্টে উঠল ওই টাইমের মামা, এদিন থেকে ঘটনাটা হয়েছে। ইংলিশ দিয়ে বলে কিতা কিতা কেন করে আমার এবার আমার প্রিয় কৈছে আর কি মেয়ে কৈছে আর কি এবার কৈছে ইংলিশ দিয়ে বলে কিতা কিতা করে দিছে। আমি তো বুঝি না একদম কৈছে যে এবার গিয়েছে কিরম ইংলিশ লিয়েছে, ইংলিশ দিয়ে দেখ ইংলিশ কথা কইতে না কিরম ইংলিশ তা বুঝি না। এটা এসব কৈছে আর কি। এবার তাই না দিছে আমার মেয়েরা দিয়া সেরা সব মানে রিগিং টিং করেছে মনে হয়। রিগিংটা কিরকম করে? রিগিং মেয়েরাও কইতে আর এটা আমরা রিগিং তো আপনার মায়ে কি কইছে? আপনার মাস্টার ক্লাসে এমন কইছে নি? ওই 10 ক্লাসের মাস্টার আর কি 10 ক্লাসের স্টুডেন্টরা কি 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 মারছে? কেমনে মারছে? কেমনে মারছে খালি কইছে, কেমনে মারছে তো কইছে না। আর খাবার টাবার দিছে নি? খাওয়া টাওয়া তো দেয় না, মানে ওই তো কোন সময় ভাত থাকলে তরকারি নাই, আর তরকারি থাকলে তো কোনো ভাত নাই, এরকম আর কি। আপনি কি মনে করেন এমন একটা হোস্টেলে নিরাপদ আছে আপনার মেয়ে? না না, এরকম তো আগে তো হইতো না, অনেক এই 7 বছর থেকে এরকম হইতেছে। এরকম 2 বছর দিয়ে এখন কি আপনি মনে করেন আপনার মেয়ে এখানে নিরাপদ আছে মনে করেন? এখন কোন নিরাপত্তা না, যেভাবে শুনছি এরকম আমি তো নিরাপত্তা না। এখন কি করবেন আপনি? আমি তো ওখানে হেরার তো শাস্তি চাই কিছু। ওই 10 ক্লাস আর ম্যাডাম ফোনও করে, ফোনে রিসিভ করো না, সেই কেরম ধরে জানি ইয়ে করে ফোন করতে রিসিভ করতে কেরম যে হয় তাই না, ফোনই ধরো না রিসিভ করলে। আমিও একটু আগেও ফোন করলাম, রিসিভ করে না, স্কুল থাকে। কি করেন আপনি? আমিও তো মাত্র ফার্স্টে এদিন রোববার আসলো, শুক্রবারে মিটিং আছে স্কুলে। আমি আইতে আসছি না, লাইনেও একটু বেজাল হয়েছে, আমারও কাস্টমার আছে আইতে আসছি না। সেখানে মামা আছে দাদা আয়া ছাড়া এনে গেছে এনে গেলে হয়েছে আর কি, খাওয়া কম কম খাই তো কম পায়, খাওয়া দাওয়া বেশি কম না। এবার তাছাড়া জিজ্ঞাসা আর কি তো হয়েছে ওদের আমার খাওয়া কম দেয় না, মামার বুঝে আর কি খাওয়া কম দেয়। আমরা স্বাস্থ্য থেকে 10 ক্লাসে সবগুলো দরকার, 300 তরকারি নাই, 300 বাদও নাই, ছাড়ছে আর কি। এবার তাছাড়া মামারও করে দিচ্ছে, মামারা ম্যাডামে কইছে, ম্যাডামে কইছে পরে কিতাবলে ইংলিশ করে দিছে, বহাবলা দিছে। ইংলিশ লইছে ইংলিশে বর'नि हायो इंग्लिश बिदिनो बर'राव साबै बियां बियांनि बर' पुवे कुटु बिव आखाइ रायखौ kan busa ek sabta mai mu jayang tong ma ani bukha du konang bile bo kai sa teacher bona se jeng asai kalang khamani nga bo jeng no sana nang mone jeng no ri jeng no sadi tha no ro tangai hai ko guardian haya boi no ro tangai buino ro ha no ro hai mi are am te bo jeng no sana nang nga bo saya ani busa 3 sabta an tini 8ta wa hayo sai 9ta wa no chopai ka nga bo saya bo sakai bujang nai bujangnai hini bono waring ni jagong gai bo kono sara gya nga bo ano bo saya bumano bo saya bongni kaisa dolok si sawo bo ek sapta mai mo saya nga ang sunga manu tangai mai saya nga bo sawo mem nokhor thani hin sawo ang te tonglia ang te soimalia ma ang su kosto kai hin sawo gari ma tangai no pori na bagai se jeng kaisa hostel lo jeng gori bengai jeng ri phai mani ha jeng kai bo jin an bu sai bo ব্যবসা খাইজা যাও ang bo heb lu ma kam খাইজাও nga ang bu sana tu yang ngi ang hostel ri phai mani nga tangai bo an bu sana mai chari ya ahai rai ba ti nokhor thani hin ba সময় আন bu sana ni nokhor thang puro bo ang ba an bu sama ya puro ba na tiklai no bo onya de ko sino an bu sa je kunung thakai ang pura mana ni an bu sana bo tangai ti khai kai sa ti sar te bo na ni kai sa tin kai ka bari kalang ja le tangai bo sino ti khai जों बा आबानो बागानो जों हस्टेल रि फायो जों बुया हायदां गोदां हिंखा जों बासा बारा दं मा खामो Enggak, kenapa kelas 10 dong nih, kelas 10 student dong ke pondok kelayu mail karya na. Enggak mungkin. Display cara rokin pebong no ya. Dia kuno kai ka bu tini ba ang ata wa hayo no kai ka to ang sai kenari wa kai sa filta buku pai mane. Amo se joto ছাত্র না বুঝকা যত ছাত্র না বুঝাকা kai sawo ma
हरकतानि बागैसोया जों बुजागौ जत बरंनो बु ताङै बुनानि हस्टेलाव ताति बुनानि रेगिं खायनानि कुनो अधिकार गैयै जोंबो साइमानो लेखा फरा गैयै फानो बुनानि टंनानि कुनो अधिकार गैयै ताङै आनबो सानबो साधारण नकनि नखर थानि हिंगना हस्टेलनि नखर थानि हिंगना बनाय सिटि मालिया आनबो साजोंनो जयति मेम आते हिनै सावो आनबो साजों ताबो नरक तामो नाय तामो जास्टिस नाय जों बना जासा कानो शास्ति नायो आनबो साना निको साबदा काइसा माइजारिया त माने साबनो शास्ति नाय जयन्ती मेम न जतने न जे क्लास 10 जे बना शास्ति रे नाय रंना आं जतने रे बना नायो बै जयन्ती मेडम बाय क्लास 10 नि स्टुडेन्ट औ कि बरगले जुग दे बरग नि जागा ता बो मिटिं खाइजागोन गैना बो खाइजागोन गैना बो मिटिं इंबले बिने मिटिं खाइजागोन गैना बो जेराय रगो दै खायो बरे गें खाइदि हाय खाइदि लेना बो दै इंगो कोने दिना दै इंया जेराय र निनि साजो कि क्लास 9 नि परि दङ ना आं साजो ता बकि क्लास 9 न पावो बनो ताम नो बाहाय के शास्ति रे मा कलाय के बकि काहाम स्टुडेन्ट हायरो किने जे बनो के अंको शास्ति रे मा कलाय के प्रब्लेम खाइमा गरे आंबो साइमा दान बुमांगो कुनो प्रब्लेम गरे बस आना साका बस त बरंग साबो बं दल बतंगो जों कुनो प्रब्लेम खाया बसिङा दै खायो बनो दाल दालि न उनको नुहन पुरोति पुरो का बो हिन बो जयन्ती मेम आबनो ताबनो र जास्टिस नायो त ना ए जों बरंग जैसा काइदो नायो मास्टर का बुझागो मास्टर को हस्टेल बिसिङो ना जेराय रगो ताका हाइया गिरि जागलायो फाइबानि या बुलो मास्टर को बमा साका साका सापानो बसावो नंनि नरक कामो नायनाय हिन सावो नरकनि हायो नरकनि हिमथारा हाय बक सावो हाय राय सावो हिन सावो को नरक कामो आहाय नंनि बुसानि साया आमो साया जयन्ती चौधरी जयन्ती चौधरी ना गोताङो दै खाय बर हायबान जोंनो सावो आन बुसा सिखांबो एक बছर खा बसाबाय खायफोरो या थुकुनो हर नांखा या सिटिनदा खामखा दैसा या बुंबो थुकुकाबो माइ खसाय साय मालिया हायबानो बोजोंनो रिपर्ट दिया जोंनो गासिबो गेटमेन से नंनि बुसाना फायदे नं बुसा असुबिदा नों तखा जों कल खायगोन नगो तंगदे जों हायनिया जों नंगो सिमनानि जों हर साताबो तांखा हायनोबा जों हायबाया दा बसाव जेसा काना हायदिया बुसा कस्त नों तखा हिसाबो मा खसाय मालिया माइसाय मालिया हिसाबो दा हराताबो सबायको आरो दा हायका आंबो से फसलमा सावो को साना रिङा दिसफोरा सारा सावो नि साइ दङ दा जों तामो जाया जों जाया जों न लेखा फराखै बसुमा बुजोंना रोंना नांमानि म हाय आकैयाखौ आं नंनो समय गरै साइमालिया अति कक सारिता बटल बार कल खाइबसे एक बार हर रिसिभ खाइया दिनि मनि टिचार एक बार हर खाइया का आन बुसा से दुखुमा दं का आन बुसाय तले वइ हिंका आं त कुनु साया का हायबाना आंबो हस्टेल आं 3 दिन थुका क्लास 10 द माइ बरक सिमिना बरक पागो बरक बंनि रुम माइ दाबनो तुलां थाङो आंबो एकबार नुखा हायबाना आं आन बुसा तासारि हिनो आं साया जकुनो आन बुसाना आं सावो मा बुइजा साफानो खायतो ता खायदि नों परिना सिनाङाने नों कुसुको कानाने जों लेखा फरा नों परिकुनो आन बुसा सावो मा बुयानो हिनमानि कुनो आं बेरेनो खबरं थाङो आं फरासे मायां थाङो आन बुसा बेग खायो ताकलाय आसे दिनि बेग खाया आन बुसा चिन्तानि कुनो बेग खायो फरावा आसे दिनि बो आना आसे हियान बुसानि त मुं आं सायना आन बुसा सायां गानो सादे आं आन बुसाना फोरोंनाय बुजोंनाय ताङो आन बुसाना एक साबदा माइमो जाया त जोंखाय नगो गाहाम जाय दङ आन बुसा गाहाम मोसा आं सायदे मानबा आं ता दिनि हायो जा सायमानो आसे परे बुलाय मा आन बुसा गलाय दङ गाहाम नगो थागा आं बारा तावो आं अरनि नखर थाङो नखरै गारि बटलना आं काप थाङो गाहाम आन बुसायनो इन्डास्ट्रिबो सहिगायनो आन बुसायबो वाफाल दङ मुमिको बेबसा गाय दङ दुगाननि दङ गानो नगो तुलि दिंगा आं दुगान पाटो दान बुसायनो आं सानानि अधिकारिया लामा बसाका आन बुसाजे मुथि मथे एक दङ असुबिदा दङ गा हायबाना सुदिरिया मेम गरै जाका गा अन तानि का फोन गाया आनि हुनाबा बेलेन्स पाइजा आं बुनि बायमानो खालिया आं हायबाना आनि बुखा सबै थाङो बुसाबाय मोजाया नि गुनै आनि हायजे आं टेनसन नों दङ निनि चेरानि मुं तामो गाय नं पारानि मुं खाय छत्र परिवार अब ब्याङ साइड गलाय छत्र परिवार इन्डास्ट्री साइड बबलो सिमनां हेजामारा बोला आनि बुसाना तनिमा 4 बसरंखा कुनो आगे व क्लास 6 नि सिमिरि फाइमा कुनो असुबिदा गरे तावा 2 बसरनि सिमिरि का जयति मेम हाइबरुनि सिमिरि गाय आनि बुसा जत बुसाना प्रब्लेम आनि सिमिया सारा
दुनिया हस्टेल दंनाय क्लास 6 नि सिमे 9 जरा जत छात्रना जत जेराइरावना प्रब्लेम मोनजा हायबादा आं साका आं हायगानो आंबो बुजावै सानानै दो आं जत गार्जियननो साका रिक्वेस्ट खायगा एको सादे नि बुसाबो प्रब्लेम आं बुसाबो प्रब्लेम हायदि जों कायसा सम्पादि नना हावो जों सालायो जों मिटिं खायो जों गवानो हिसाका हायबानो जत बर गिरि जागो आं सायरिका नोंबो सायरिका नोंबो अदि हिसाबो आं बुसा मानजांनाय बुजांनाय खाय वायसा आं बुसा जोंबो साका मानो ता सादे साका बुजागानो हिसाबो बर बुजांना बाजे गिरि जाथङो इका बर त नगत त कखै त नि जांनाय र जे साबो जे साकरै फानो वाटान सानाय फानो थांनि बुसानो जत न yang moson khariwe kusugotti sana musungo bongo simina buma bufa to porini nari ni able jungo salo ugo aji আরে লাইট এসেছি এখানে ক্লাস 9 এর একজন মানে মানে হোস্টেলে আছে একজন ছাত্রী নাম? তো নাম তো তাকে না বলে অনেক দিন ধরে মানে মানে ভাত টাত ঠিক মতো খাওয়ানো মানে খাওয়া দিচ্ছে না এবং এখানে সিনিয়ররা মানে ওনাকে টর্চার করছে মানে রেগিং করছে আর আমরা আজকে মানে বাধ্যতামূলকভাবে ম্যাডামের সাথে মানে ওয়ার্ডেনের সাথে কথা বলার জন্য আমরা মানে আসতে বাধ্য হয়েছি মানে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু ম্যাডামের সাথে আসার কথা বলার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি ম্যাম মানে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে তাকে বলে আয়ুশ্রী দেববর্মাকে নাকি বলেছে মানে হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করছি কারণটা কি কিন্তু ম্যাম তো কারণ বলতে পারেনি তো আবার ম্যাম আবার তো কথা বলছে আমি তো ওনাকে ফোর্সফুলি মানে যেতে বলিনি কিন্তু তারপরে ম্যাম স্বীকার করছে হ্যাঁ বলেছে হোস্টেলটা ছেড়ে যাবে কিন্তু ম্যামকে যে সময় আমরা কারণটা জিজ্ঞেস করেছি ম্যাম কারণটা বলতে পারেনি এখন আমরা ম্যামের সাথে আবার কথা বলার চেষ্টা করেছি তো ম্যাম রুমের ভিতরে ঢুকে আমি বসে আছিল জানি না হয়তো কোনো কিছু প্রবলেম আছে ভিতরে কিন্তু ম্যাম তখন বলতে চাইনি আমাদের সাথে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি না দেখা করেছি একবার করেছে কিন্তু তখন আবার আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু ম্যাম আবার স্টুডেন্টকে নিয়ে 10 আর 12 এর সাথে ভিতরে গিয়ে কি কানাকানি চলছে আমরা জানি না এখন আপনারা একজন রেসপন্সিবিলিটি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আপনারা এখন কি স্টেপ নিচ্ছেন আমরা স্টেপ নিচ্ছি এখানে যে ইমিডিয়েট যে রেগিং চলছে ইমিডিয়েট বন্ধ করতে হবে আর যদি বন্ধ না করে তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেব আর ওয়ার্ডেন যেখানে ঠিক মতো মানে স্টুডেন্টরা খাওয়া হচ্ছে ঠিক মতো না ওদের কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে ঠিক মতো মানে দেখাশোনা না যদি না করে ম্যাম যদি মানে এদিকে যদি মানে মনোযোগ না দিই তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডেনের জন্য আমরা অ্যাকশন নেব আপনার পরিচয়টা আমি আশমিরা দেববর্মা ডিএসএম মেম্বার আরে লাইট दो सप्ताह पहले हम इधर आ गया स्कूल में उसमें माँ बोला था शरीर खराब है इसलिए हम उसमें बेटी के खाना पीना लेने के लिए इधर आता है उसमें से दिया उस रविवार में मीटिंग था उस टाइम से हम मैडम वार्डन से हम रिक्वेस्ट कर दिया मैडम प्लीज़ माई बेटी इज क्राइंग प्लीज़ हेल्प आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइक दैट हाँ तुम्हें गाड़ा ना नो गाड़ा नहीं गेट आउट ऐसा ही आफ्टर दैट she called another one Debarma uncle came after that Debarma uncle and warden discussed with them बाद में मेरा साथ अंकल आने के बाद आप गाड़ी नहीं है इसलिए मैडम रेडी नहीं होगा आप जाओ माता पिता भेज दो ये वाला बात कर सकते हैं ऐसा मेरा साथ बोला था इतना ही हम कुछ गलत में बात नहीं करते हम रिक्वेस्ट कर दिया इतना ही अदर स्टाफ ना अदर स्टाफ नहीं है वो उस रविवार में कम से कम 200 पेरेंट्स आता है 200 पेरेंट्स में 150 पेरेंट्स है पूरा उसमें बेटी से प्रॉब्लम के लिए आता है हम लोग डिस्कस कर दिया वो मेरा बेटी डर गया ऐसा ही है पेरेंट्स से बात किया इतना ही जब बात किया था वार्डन से वार्डन सिवा और पूरी था नो वार्डन में ऑफिस हम चला गया
ऑफिस में घुसा नहीं टाइम से गेट आउट ऐसा पड़ा था इतना ही इंग्लिश में गेट आउट वार्डन शी नोस हु आर यू ही इज आस्किंग शी इज आस्किंग अगर ये वाला इंग्लिश पता नहीं कैसे मेरा साथ बोला था हु आर यू बताइए लेकिन नॉट रेडी टू टॉक टू मी ये वाला नहीं रेडी होगा मेरा साथ बात करने के लिए मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया गया very wrong not misbehave this is very wrong that is why today we got a very big issue we are facing now that is why now we are coming आपको क्या लगता है इस जो सिचुएशन बना है इसमें कोई एडिक्शन होगा ठीक तरह से आपको क्या लगता है इसमें सेफ्टी नहीं है इसमें छोटा छोटा बच्चा से सेफ्टी नहीं है अभी पूरा बच्चा पूरा में रो रहा है ओके अगर कुछ दूसरा वगैरह चीज़ है सुसाइड कुछ भी ऐसा ही है मतलब दूसरा जगह में जा रहा है ऐसा बना रहा है इसमें इधर नहीं है अभी तक नहीं है सेफ्टी है लेकिन बाद में आज रात से बाद में क्या हो जाएगा हम लोग कोई भी पता नहीं मतलब बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया जाता है ज़्यादा है ये इसमें वार्डन पकड़ा करेगा 10th 12th 11th 12th स्टूडेंट से वार्डन पकड़ा करेगा पहले से अभी बोला था पूरा लोग बाहर में आयो अभी बाहर आने टाइम में वार्डन बोला था आप अंदर में जाओ रूम ताल मार दिया क्यों ताल मार दिया ये वाला वार्डन में गलत ज़्यादा है नॉट मिसबिहेव दिस इज वेरी रॉन्ग रूड है थैंक यू हाँ अरे लाइट सासे बरक सिमिनो माइरक गो मुइरक गोबां मा गलां थांगो दाब्राखाय जोंनो खिसा खाय गलां थांगो दाब्राखाय के फानो बरक कुल ग्यां थांगो मुइरो गबक सिमिनो गलां सालाय अलखाय मुइ कुल ग्या हेनि सावो अलखाय बति मा सरं दिनो होगा बति मायां थाव कि कुन फासे माया ब्रा बति सिमिसे आलुरो कुन फान माया आमसे फातिरो सावो नो मुइ मालिया दिन थायबा जासिदो बायनो सावो ये কতদিন ধরে চলছে কয়দিন রমই অনেক বছর 2 বছর হ্যাঁ কয় বছর কাছারে নং যে খাইজা পুরনি সিমি সারে কুসু বালখা 2 বছর যে নং এটা তোমাদের ওয়ার্ডেনকে জানিয়েছো नंनि वार्डेन सारे साखा করে কামি साया আচ্ছা गे ब क्लास रक नंनि ओबा के तालांगैसा क्लास 10 रो क्लास 10 र তুমি কোন ক্লাসে क्लास 9 নাই তোমার কি মারধর করে वो को रेगनि रो खायो রেগিং रेगनि खायो वो दिनो वो दे बाय मा से जों से रो के बग से बाय जों सामिया जों कुन ओ जाया से गरि जों ताम बाके पुना ना कुन फाजे जाया गरि บ่แม่นบ่นอขอติดงานมาไกใช้สายันนี่ an ma bare ku sai ri ga ku fa sai hi ya ko ati simiji sabo igo bo kap to ha kisa bono sai khai di simiji sabo am se ara de ro gi sawo mai ro segi jawo bini mai ro segi jawo ro gi sawo nam se aro mi ra di sawo ku sai ni ro khana khana o thane sawo ब मेमा ब joji गाव क्लास 10 नि स्टुडेन्ट ओखे आबो सिनायथि फ्रा सारक दे ना बरनि बरबो दङ de bor ma simino joji jaro kore আচ্ছা তারা অনেক আছেন পুরো বেশি টাকা কোন জায়গা বাড়ি ছোট বড়িয়া এটা কোন ইয়াতে পড়ে ब्लॉकेर ना ব্লকে হেজামা
আজকে এখানে কেন আসেন এগুলো আমি মেয়ে কোন পাশে পড়ে নাম কি কি হয়েছিল ফার্স্টে হয়েছিল ওই টাইমের মামা এদিন থেকে ঘটনাটা হয়েছে ইংলিশ দিয়ে বলে কিতা কিতা কেন করে আমার হ্যাঁ এবার আমার ইয়েও কৈছে আর কি মেয়ে কৈছে আর কি এবার তাই কৈছে ইংলিশ দিয়ে কিতা কিতা করে দিছে আমি তো বুঝি না একদম কৈছে যে এবার দেখি আসা কিরম ইংলিশ লই আহিছে ইংলিশ দিয়ে বড় দেখ ইংলিশ কথা কইতার না কিরম ইংলিশ তা বুঝি না এটা সব কৈছে আর কি এবার তাই না বড় দিছে আমার মেয়েরা বড় দিয়া সেরা সব মানে ডিগিং টিং করেছে মনে হয় রেগিংটা কিরকম করে এরকম মেয়েরাও কইতে আর এটা আমরা তো ডিগিং তো আপনার মায়ে কি কইছে আপনার মাস্টার ক্লাসে এমন কইছে নি ওই 10 ক্লাসে মাস্টার আর কি 10 ক্লাসে স্টুডেন্টরা কি 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 মারছে কেমনে মারছে কেমনে মারছে খালি কইছে কেমনে মারছে এটা এটা কইছে না আর খাবার টাবার দিছে নি খাওয়া টাওয়া তো দেয় না মানে ওই তো কোন সময় ভাত থাকলে তরকারি নাই আর তরকারি থাকলে তো কোনো ভাত নাই এরকম আর কি আপনি কি মনে করেন এমন একটা হোস্টেলে নিরাপদ আছে আপনার মেয়ে না না এরকম তো আগে তো হইতো না অনেক এই সামনে বছর থেকে এরকম এমন হইতেছে এরকম 2 বছর দিয়ে এখন কি আপনি মনে করেন আপনার মেয়ে এখানে নিরাপদ আছে মনে করেন এখন কোন নিরাপত্তা না যেভাবে শুনছি এরকম আমি তো নিরাপত্তা না এখন কি করবেন আপনি আমি তো ওখানে হেরাও তো শাস্তি চাইছি ওই 10 ক্লাস আর মেরেন ফোনও করে ফোনে রিসিভ করো না যে কেরম ধরে জানি ইয়ে করে ফোন করতে রিসিভ করতে কেরম যে ও তাই না ফোনই ধরো না রিসিভ করলে আমিও একটু আগেও ফোন করলাম রিসিভ করে না স্কুল থাকে কি করেন আপনি আমি ওই তো মার্কেট রিসিভ করি না ফার্স্টে হ্যাঁ এদিন রবিবার আসলো শুক্রবারে মিটিং আছে স্কুলে আমি আইতে আসছি না লাইনেও একটু বেজাল হয়েছে আমারও কাস্টমার আছে আইতে আসছি না সেখানে মামা আছে ওটা আয়া ছাড়া লাইনে গেছে লাইনে হয়েছে আর কি খাওয়া কম খাইতে কম পায় খাওয়া দাওয়া বেশি কম না এবার তাছাড়া জিজ্ঞাসা আর কি তো হয়েছে ওদের আমার খাওয়া কম দেয় না মামার বিষয় আর কি খাওয়া কম দেয় আমরা ফার্স্টে থেকে 10 ক্লাসে সবগুলো তরকারি তিন সবগুলো তরকারি নাই 3 সবগুলো বাদও নাই ছাড়ছে আর কি এবার তাছাড়া হ্যাঁ মামারও কয়েছে হ্যাঁ মামারা হ্যাঁ ম্যাডামে কইছে ম্যাডামে কইছে পরে কিতাবলে ইংলিশ করেছে বহাবলা দিছে इंग्लिश बर'नि हायो इंग्लिश बिदिनो बर' साबै बियां बियांनि बर' पुवे कुतु बिव आखाइ रायखौ kan busa ek sabta mai nu jayang tong ma ani bukha du kunang nai bile bo kai sa teacher bona se jeng asai kalang khamani nga bo jeng na sana na mule jeng ri jeng na sadita no tangai hai ko guardian haya boi no tangai puina ro ha no khai mi are am te bo jeng na sana na nga bo saya ani busa tin sabta an tini 8টা wa hayo sai 9টা wa na sopai ka nga bo saya bo sakai bujang nai Bujang na hini bona waring di jagung gai bokuno sara gya nga bo ano bo saya bumano bo saya bong ni kaisa dolok si sawo bo ek sapta mai mo saya nga ang sunga manu tangai mai saya nga bo sawo mem nokor thani hin sawo ang te tongli ya ang te soi mali ya ma ang su kosto kai hin sawo gari ma tangai no pori na bagai se jeng kaisa hostel lo jeng gori bengai jeng ri phai mani ha jeng kai bo jin an bu sai bo ব্যবসা খাইজা যাও ang bo have room ma kam khai jawo nga ang bu sana tu yang ngi jang hostel ri phai mani nga tangai bo an bu sana mai chari ya a hai rai ba te nokor thani hin ba সময় an bu sana ni nokor thang puro bo ang ba an bu sama ya puro ba na tiklai ni no bo onai de ko sino an bu sa je kunung thakai ang puro mana ni an bu sana bo tangai utai khai kaisa ti sar te te bo na ni kaisa ti kai ka bari kalang ja le tangai bo sing no ti khai जों बा आबानो बागानो जों हस्टेल रि फायो जों बुया हायदां गोदां हिंगा जों बासा बारा दं मा खामो Enggak, kenapa deh? Kelas 10 dong nih, kelas 10 student dong ke pondok kelayu mail karya na. Enggak mungkin. Di sebelah cara rokin pebang no ya. Dia kuno kai ka bu tini ba ang ta wa hayo no kai ka to ang sai kena ri wa kai sa filta buku pai mane. Amo se joto satro na bujaka. Joto satro na bujaka. Kai sawo ma खरब जानि बागै सेया जों बुजागौ जत बरंनो बु ताङै बुनानि हस्टेलाव ताति बुनानि रेगिं खायनानि कुनो अधिकार गरै जों साइमानो लेखा फरा गरै फानो
बुनानी टंगनानी कुनो अधिकार करे तांगा आन बुसाना बो साधारण नकनि नखर थानि हिंगना हस्टेलनि नखर थानि हिंगना बो नाइसिक सिमालिया बो आन बुसा जोंना जयती मैम आते हिनै साव आन बुसा Tabu norok tamu nai. Tamu justice na eh. जों बना जैसे कानो शास्ति नायो आन बुसाना निको साबदा काइसा माइसारिया तो माने Sabu na sasti nai. जयती मैम न जो तने न जे क्लास 10 जे बना शास्ति रि नाइ रंग आन जो तने बना नायो Kai Joyanti madam by class 10 ni student oke borok le juk de borok ni rizal Bố da. ta bố meeting khai ra cái này bố khai ra cái này bố meeting bলে biên meeting khai ra cái này bố chạy rồi có thể khai bố đây cái khai đi nên là bố thì ngô bố này đi nào thì nhà chạy rồi Ni ni sajaki class 9 pori tongo na. anh sai được tao Boki cái này nó cao bono tam no ba hege sasti ni ma kalai ke boki kaham student hai ro kini je bono ke engko sasti ni ma kalai bố ke. làm khai mà cái đấy anh có sai mà anh bố mang cái bố nó bố cái bố anh nó sao cả bố đó bố nó sao bông đó là bố tông bố chúng cô nó problem khai à bố thì nó thì khai bố nó tên tên thế nào bố còn nó còn bố thì bố cái bố hiến bố rồi thì mẹ Abu no tabu no justice na yuta na. chúng bố nó sẽ cái đó nào 마스터 이거 호스텔 계신 거나 제라이로 뭐 따가 하이야 길이 장라요 사가 사바도 못 사워 너니 너랑 가면 나이 힘 사워 너랑 니 하여 너랑 니 힘을 타라 할거 사워 하이라 사워 힘 사워 거 너랑 가면 아하 너니 부산이 사야 아무 사야 저연티 저들이 Nanti chodri na. 뭐 땅을 대 갈고 할반 증을 사고 안 부사스 간거 봐 액보 서른가 뭐 사바이 갈고로 야 투구 허르난가 야시 딘다 감가 대차 야풍 뭐 투구가 뭐 마이 거사이 말이야 할반은 뭐 증너 리포트야 증너 거시로 게트맨 체 농이 부사나 파디 농 부사 어시 비다른 거 가가 증 꼴하이가 너가 동 그때 증다 하이야 증 그거 심나니 증 허르사타고 땅가 하이네 봐증 하이매야 그러니까 뭐 사고 제사가 나 하이디야 누사 거스동 또 가신 사고 mà có sai chim Malia mày chay Malia như sao cả phải cả họ ráp tao có sao vậy cả rồi các phải cả anh có sẽ có sự nó sao có sao nó nhà đi xuống là sao là sao thì nó sai đâu mà chúng ta có sai à có từng sai à chúng nó lấy khắp các rồi có sự nó bu dòng nó rừng nó nàng đi mỏ hai ác cái giấc của anh muốn nó sao mọi người sai Malia ông thì có sai ta một đó và con khai mà sẽ em bảo hoa là ship khai à đi moni đi cha em bảo hoa khai à các anh bố sao thì tôi không mang đồng các anh bố sai cho được với hình cả anh trong cô nó sai à các hai bên anh bố hút sẽ là anh tiền đến thu cả class 10 đó mày bố đọc xin nào bố đọc cái còn quang này room bố mày đã bố nó lang thang đó anh về quán lúc khác hai bên anh bố sao ta sai đi thì nơi anh sai à cho cô nó anh bố sao nó anh sai sao mà buổi giờ sao nó khai cho ta khai đi nương qua đi nát xin nàng anh nương cô chú có cả anh này dừng lên khắp ra nương qua đi cô nương anh bố sao mà buổi giờ hình mà đi cô nơi anh bé này nó có rừng trăng mà anh qua xin mà anh trăng anh bố sao bé khai cho ta cái lại anh sẽ đi bé khai à anh bố sao chính ta đi cô nơi bé khai cho qua đâu à anh sẽ đi bỏ anh sẽ hiểu anh bố sao đi tụi mình ăn say na anh bố sao sayang cả nó sao để anh bố sao nó phụ nữ này phụ nữ này thằng anh bố sao này sao tao mày mới say to chứ cái nó có cảm say trong mà anh bố sao cả bố sao anh say cho anh ba anh ta đi này hay sẽ say mà nó anh sẽ bỏ đi một lần mà anh bố sao cái lại trong mà cái anh nó có thằng anh qua ra tao anh ngồi đi nó khó đấy cái đi bắt tao anh cặp thằng anh bố sao nó industry bố sao cái nó anh bố sao qua khỏi đồng mà mình có bé sao cái đồng 두간 이 동원 그러니까 너가 돈이 되니까 두간 받아도 안 부사냐 사나니 어디까지야 라마바사가 안 부사지 못해 못해 동고 어디까지 동고 그러니까 할바나 수지리야 맵 그래 이자가 그러니까 오늘 따니까 본가야 아니 후나만 밸런스 파이야 안 군이 바이만은 칼리야 안 할바나 아니 뭐 가서 먹을 타고 뭐 사마이 뭐야 내 군을 아니 하지 안 떼줘는 동고 Ini caranya mungtamo. Kain engkau nong para ni mungkai. Saudara poribar. Saudara poribar. Apa biang saja kulai? Saudara poribar industri side. Bobolo. Simnang 해장마라 볼라. 아니 부산 어떤 말 사이버 서른가. kuno agi wa class 6 ni simiri khai ma kuno অসুবিধার করে তাও 2 বছর ni simiri ka তো এতে ম্যাম হাইবুরু ni simiri গায় আনি বুসা যত বুসা না প্রবলেম আনি সিমিয়া সারা দুনিয়া হোস্টেল তো নাই ক্লাস 6 নি সিমি 9 জরা যত ছাত্ররা যত চেরাইরা না প্রবলেম মুনজা হাইবাদা আং সাকা আং হাইকানো আং
आंबो बुजावै थानानैथ' आं जत' गार्जेनानो साका रिक्वेस्ट खायका सादे निनि बुसाबो परेब्लेम आं बुसाबो परेब्लेम हायदि जों कायसा सम्पादि न'ना हावो जों सालायो जों मिटिं खायो जों गवानो हिंसाका हायबानो जत' बर' गिरि जागो आं सायरिका नोंसिबो सायरिका नोंबो अदि हिंसाबो आं बुसा मानजांनाय बुजांनाय इखाय वायसा आं बुसा जोंबो साका मानो गासारि साका बुजागानो हिंसाबो बर' बुजांनाय मासे गिरि जाथङो इखाय बर' नगद थ' कखैतनि जांनाय र जेसा बर' जे सागोरै फानो वाटान सानाय फानो आंनि बुसानो जतनो न yang mosong kariwai kucugoti sana musungo bongna simina buma buka to porini nari ni able junggo salo ugo aji আরে লাইট এসেছি এখানে ক্লাস 9 এর একজন মানে মানে হোস্টেলে আছে একজন ছাত্রী নাম? তো নাম তো তাকে না বলে অনেক দিন ধরে মানে মানে ভাতটা ঠিক মতো খাওয়ানো মানে খাওয়া দিচ্ছে না এবং এখানের সিনিয়ররা মানে ওনাকে টর্চার করছে মানে রেগিং করছে আর আমরা আজকে মানে বাধ্যতামূলকভাবে ম্যাডামের সাথে মানে ওয়ার্ডেনের সাথে কথা বলার জন্য আমরা মানে আসতে বাধ্য হয়েছি মানে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু ম্যাডামের সাথে আসার কথা বলার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি ম্যাম মানে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে তাকে বলে আয়ুশ্রী দেববর্মাকে নাকি বলেছে মানে হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করছি কারণটা কি কিন্তু ম্যাম তো কারণ বলতে পারেনি তো আবার ম্যাম আবার তো কথা বলছে আমি তো ওনাকে ফোর্সফুলি মানে যেতে বলিনি কিন্তু তারপরে ম্যাম স্বীকার করছে হ্যাঁ বলেছে হোস্টেলটা ছেড়ে যাবে কিন্তু ম্যামকে যে সময় আমরা কারণটা জিজ্ঞেস করেছি ম্যাম কারণটা বলতে পারেনি এখন আমরা ম্যামের সাথে আবার কথা বলার চেষ্টা করেছি তো ম্যাম রুমের ভিতরে ঢুকে আমি বসে আছি জানি না হয়তো কোনো কিছু প্রবলেম আছে ভিতরে কিন্তু ম্যাম তখন বলতে চাইনি আমাদের সাথে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি না দেখা করেছি একবার করেছে কিন্তু তখন আবার আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু ম্যাম আবার স্টুডেন্টকে নিয়ে 10 আর 12 এর সাথে ভিতরে গিয়ে কি কানাকানি চলছে আমরা জানি না এখন আপনারা একজন রেসপন্সিবিলিটি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আপনারা এখন কি স্টেপ নিচ্ছেন আমরা স্টেপ নিচ্ছি এখানে যে ইমিডিয়েট যে রেগিং চলছে ইমিডিয়েট বন্ধ করতে হবে আর যদি বন্ধ না করে তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেব আর ওয়ার্ডেন যেখানে ঠিক মতো মানে স্টুডেন্ট খাওয়া হচ্ছে ঠিক মতো না ওদের কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে ঠিক মতো মানে দেখাশোনা না যদি না করে ম্যাম যদি মানে এদিকে যদি মানে মনোযোগ না দিই তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডেনের জন্য আমরা অ্যাকশন নেব আপনার পরিচয়টা আমি আশমিরা দেববর্মা ডিএসএম মেম্বার আরে লাইট दो सप्ताह पहले हम इधर आ गया स्कूल में उसमें माँ बोला था शरीर खराब है इसलिए हम उसमें बेटी के खाना पीना लेने के लिए इधर आता है उसमें से दिया उस रविवार में मीटिंग था उस टाइम से हम मैडम वार्डन से हम रिक्वेस्ट कर दिया मैडम प्लीज़ माई बेटी इज क्राइंग प्लीज़ हेल्प आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइक दैट हाँ तुम्हें गाड़ा ना नो गाड़ा नहीं गेट आउट ऐसा ही आफ्टर दैट she called another one Debarma uncle came after that Debarma uncle and warden discussed with them बाद में मेरा साथ अंकल आने के बाद अब गाड़ी नहीं है इसलिए मैडम रेडी नहीं होगा आप जाओ माता पिता भेज दो ये वाला बात कर सकते हैं ऐसा मेरा साथ बोला था इतना ही हम कुछ गलत में बात नहीं करते हम रिक्वेस्ट कर दिया इतना ही अदर स्टाफ ना अदर स्टाफ नहीं है वो उस रविवार में कम से कम 200 पेरेंट्स आता है 200 पेरेंट्स में 150 पेरेंट्स है पूरा उसमें बेटी से प्रॉब्लम के लिए आता है हम लोग डिस्कस कर दिया वो मेरा बेटी डर गया ऐसा ही है पेरेंट्स से बात किया इतना ही जब बात किया था वार्डन से वार्डन सिवा और कोई था नो वार्डन में ऑफिस हम चला गया ऑफिस हम घुसा नहीं टाइम में गेट आउट ऐसा पड़ा था इतना ही इंग्लिश में गेट आउट वार्डन
She knows. Who are you? He is asking. She is asking. हाँ, अगर ये वाला इंग्लिश पता नहीं कैसे मेरा साथ बोला था Who are you? हाँ, बताइए. लेकिन not ready to talk to me. ये वाला नहीं रेडी होगा मेरा साथ बात करने के लिए. मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया गया. Very wrong. Not misbehave. This is very wrong. That is why today we got a very big issue we are facing now. That is why now we are coming. आपको क्या लगता है इस जो सिचुएशन बना है इसमें कोई एडिक्शन होगा ठीक तरह से आपको क्या लगता है? इसमें सेफ्टी नहीं है. इसमें छोटा छोटा बच्चा से सेफ्टी नहीं है. अभी पूरा बच्चा पूरा में रो रहा है. ओके, अगर कुछ दूसरा वगैरह चीज़ है सुसाइड कुछ भी ऐसा ही है मतलब दूसरा जगह में जा रहा है ऐसा बना रहा है. इसमें इधर नहीं है, अभी तक नहीं है, सेफ्टी है. लेकिन बाद में आज रात से बाद में क्या हो जाएगा हम लोग कोई भी पता नहीं. मतलब बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया जाता है ज़्यादा है. इसमें वार्डन पकड़ा करेगा. 10th 12th 11th 12th स्टूडेंट से वार्डन पकड़ा करेगा. पहले से अभी बोला था पूरा लोग बाहर में आयो. अभी बाहर आने टाइम में वार्डन बोला था आप अंदर में जाओ रूम ताल मार दिया. क्यों ताल मार दिया? ये वाला वार्डन में गलत ज़्यादा है. मिसबिहेव नॉट मिसबिहेव. दिस इज वेरी रॉन्ग रूड है. थैंक यू. हाँ. अरे लाइट Hati buruk si mino mayrok, tuko muirok kebang makalang tangguh tak berkai sumno kisah kai kelang tangguh tak berkai, kipano buruk kuluk yang tang muirok, gebok si mino kelang kisalai, olokai muir kuluk yang ini sawu, olokai uti mang sorong dino hoga beti mayang tang ki kun hasi maya berapa ti si misi aluro kun maya amsi hati rong sawu, no muir malia tin sasi dia bayno sawu. जो কতদিন ধরে চলছে? কয়দিন রমই অনেক বছর 2 বছর হ্যাঁ কয় বছর কাছারে নং যে খাইজা পুরনি সিমি সারে কুসু বালকা 2 বছর যে নং এটা তোমাদের ওয়ার্ডেনকে জানিয়েছো? नंनि वार्डेन सारे साखा আমি আচ্ছা गे ब क्लास रक नंनि अब के तालांनिसा Kelas 10 ro, क्लास 10 रो তুমি কোন ক্লাসে? kelas 9. নাই তোমার কি মারধর করে? Bubur regni ro kayu. রেগিং kayu bu, tini bu dia bai masa sungguh sih lu kim, bong sih bai sung sami asing kun saya segeri sung tambah ke punana, kun pasti saya keri. บ่แม่นบ่เนาะเขาติดอยู่อันมาไกลชะสายอันนี้ An mama kun saya ini kan kun pas saya ini aku, atau sih misi sabu, itu mau kap tuh kita bonus saya kayu sih misi sabu apa sih ada orang ini sabu mairo sih sabu bini mairo sih sabu orang ini sabu. Nam si arum miem ada ini sabu, punya di lokal nak nong thane sabu. ब मेमाबो Joji. गाव क्लास 10 स्टूडेंट ओखे अब सिने तिप्रा सारक दे ना बरंनि बरक दङ Dia pun masih minum coba jarum kerek. আচ্ছা তার অনেক আছেন পুরো বেশি টাকা কোন জায়গা বাড়ি? ছোট পরিবার এটা কোন ইয়াতে পড়ে? ব্লকের না ব্লকের না হেজামা তুই আজকে এখানে কেন আসে? মেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? নাম কি? কি হয়েছিল?
ফার্স্টে উঠল ওই ট্রেনের মামা এই দিন থেকে ঘটনা রয়েছে ইংলিশ দিয়ে বলে কিতা কেন কয়ে আমার হ্যাঁ এবার আমার ইয়েও কৈছে আর কি মেয়ে কৈছে আর কি এবার তাই কৈছে ইংলিশ দিয়ে কিতা কিতা কয়ে দিছে আমি তো বুঝি না একদম কৈছে যে এবার দেখি আছে কিরম ইংলিশ লৈ আহিছে ইংলিশ দিয়ে বড় ইংলিশ কথা কইতার না কিরম ইংলিশ তা বুঝি না এটা সব কৈছে আর কি এবার তাই বড় দিছে আমার মেয়েরা বড় দিয়া সেরা সব মানে ডিগিং টিং করেছে মনে হয় রেগিংটা কিরকম করে এরকম মেয়েরাও কইতার দাম তো ডিগিং তো আপনার মায়ে কি কইছে আপনার মাস্টার কাছে এমন কইছে নি ওই 10 ক্লাসের মাস্টার আর কি 10 ক্লাসের স্টুডেন্টরা কি 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 মারছে কেমনে মারছে কেমনে মারছে খালি কইছে কেমনে মারছে তো কিছু কইছে না আর খাবার টাবার দিছে নি খাওয়া টাওয়া তো দেয় না মানে ওই তো কোন সময় ভাত থাকলে তরকারি নাই আর তরকারি থাকলে তো কোনো ভাত নাই এরকম আর কি আপনি কি মনে করেন এমন একটা হোস্টেলে নিরাপদ আছে আপনার মেয়ে না না এরকম তো আগে তো হইতো না অনেক এই সামনে বছর থেকে এরকম হইতেছে এরকম 2 বছর দিয়ে এখন কি আপনি মনে করেন আপনার মেয়ে এখানে নিরাপদ আছে মনে করেন এখন কোন নিরাপদ না যেভাবে শুনছি এরকম আমি তো নিরাপদ না এখন কি করবেন আপনি আমি তো ওখানে হেরার তো শাস্তি চাই কিছু ওই 10 ক্লাস আর মেরেন ফোনও করে ফোনে রিসিভ করে না যে কেরম ধরে জানি ইয়ে করে ফোন করতে রিসিভ করতে কেরম যে ও তাহলে ফোনই ধরে না রিসিভ করলে আমিও একটু আগেও ফোন করলাম রিসিভ করে না স্কুল থাকে কি করেন আপনি আমিও তো মার্কেটে সব রিসিভ করে না কি ফার্স্টে হ্যাঁ এই দিন রোববার আসলো শুক্রবারে মিটিং আছে স্কুলে আমি আইতে আসছি না লাইনেও একটু বেজাল হয়েছে আমারও একটু কাজ আছে আইতে আসছি না সেখানে মামা আছে ওটা আয়া ছাড়া এনে গেছে এনে গেলে হয়েছে আর কি খাওয়া কম কম খাইতে কম পায় খাওয়া দাওয়া বেশি কম ছিল না এবার তাছাড়া জিজ্ঞাসা আর কি তো হয়েছে ওদের আমার খাওয়া কম দেয় না মামার বিষয় আর কি খাওয়া কম দেয় আমরা শাস্তি দিয়ে 10 ক্লাসে সবগুলো তরকারি দেয় না 300 তরকারি নাই 300 বাদও নাই শাস্তি আর কি এবার তাছাড়া হ্যাঁ মামার করে দিছে হ্যাঁ মামারে হ্যাঁ ম্যাডামে কৈছে পরে কিতাব লেখতে ইংলিশ করে দিছে বহাবলা দিছে इंग्लिश बर'नि हायो इंग्लिश बिदिनो कलराव साबै बियां बियांनि बर'फ पुवे कुतु बिव आखाइ रायजो kan busa ek sabta mai nu jayang tong ma ani bu khatu ko nang nai bile bo kai sa ti cha bona si jeng asai klang khamani nga bo jeng na sana nang mole jeng na ri jeng na sadi ta no rong tangai hai ko garden haya boi no rong tangai buina ro ha no rong hai mi are am te bo jeng na sana nang nga bo saya ani bu sa tin sabta an tini atta wa hayo sai noi ta wa na sok bai ka nga bu saya bo sa kai bu jang nai bujanna hini bona waring ni ta genggai bokono saragya nga bo ano bo saya bumano bo saya bongni kaisa dolok si sawo bo ek sapta mai mo saya nga angsunga manu tangai mai saya nga bo sawo mem nokor thani hin sawo angte tonglia angte soimalia ma angsu kosto kai hin sawo gari ma tangai no porina bagai se jeng kaisa hostel jeng gori bengai jeng ri phaimani ha jeng kai bo jin an bo saibo ব্যবসা খাইजा जावो आंबो हेबलुम मा काम खाइजावो nga ang busana tugyang ni ang hostel ri phaimani nga tangai bo an busana mai chariya ahai rai bati nokor thani hinba সময় an busana ni nokor thang puro bo ang ba an busama ya puro bana tiklai ni no bo onai de kosina ta an busa je kunu thakai ang pura mana ni an busana bo tangai utai khai kaisa ti sar ke te bo ni kaisa tin tai ka bari kalang ja le tangai bo sing lo ti khai jeng ba abang abang kan sing hostel ri phayo jeng bu ya hadang gedang hingga jeng basa bara tong ma kamu enggak kena gade kelas 10 dong ni kelas 10 student dong ke bongna khlayo mail kare na gabu ki display thara rokin bong no je kuno khai ka bo tini ba ang ta wa hayo no khai ka to ang sai kana ri wa kaisa filta buku pai mane amo se joto chatra na bujaka kaisa bo ma खरब तारि बागैसे जों बुजागो जत बरंगनो बु ताङै बुनानि हस्टेल ताति बुनानि रेगिं खायनानि कुनो अधिकार गैयै जों साइमानो लेखा फरा गैयै फानो
उनानि टंनानि कुनो अधिकार करे तांगा आन बुसाना ब साधारण नक नि नखर थानि हिंगना हॉस्टल नि नखर थानि हिंगना ब नाइसिक सिमालिया ब आन बुसा जोंना जयती मैम आते हिने छाव आन बुसा Tabu norok tamu nai. Tamu justice na eh. जों बरा जैसे कनो शास्ति नायो आन बुसाना निको साबदा काइसा माइसारिया तो फानि Sabu na sasti nai. जयती मैम न जो तने न जे क्लास 10 जे बरा शास्ति रि नाइ रना आन जो तने न बना नायो Kai Joyanti madam by class 10 ni student oke borok le juk de borok ni jaga. ता ब मिटिङ खाइजागोन गइन ब खाइजागोन गइन ब मिटिङ बले बिने ज बिने मिटिङ खाइजागोन गइन ब जेराइ रगो दै खायो बरेगिङ खाइदि हाइ खाइदि ले न ब दै इंगो कोने दिना दै इंगा जेराइ र Nini sajaki class 9 pori tongo na. आन साजक ता Boki नाइ न पाओ bono tam nyoba hai ke sasti ni ma kalai ke boki kahamu student hairo kini je bono ke engko sasti ni ma kalai ke. प्रॉब्लम खाइमा करे आंगो साइमा नान बु मांगो कोने प्रॉब्लम करे बस आना साका बस त बरंग सा बंग डल ल बतंगो जों कोने प्रॉब्लम खाया बस न दै खायो बनो दल दल न उको नुखन पुरो दै पुरो का बो हिन बो जयन्ती मैम Abuno tabu norok justice na yuta na. जों बरो जैसा काइदो नायो Kak master tak pusat apa? मास्टर को हुस्तर बिसिङना जेराइ रगो ताका हाइया गिरि जाग्लायो Norok kaiman iya belum master itu belum master kan apa? साका साफानो बसावो नंनि नरक कामो नायनाय हिन सावो नरकनि हायो नरकनि हिमत थारा आखाइ को सावो आखाइ इराय सावो हिन सावो बो नरक कामो आखाइ नंनि बुसानि साया आमो साया जयन्ती चौधरी Joyanti Chaudhary na. बोताङो दै खाइ बो खाइबान जोंनो सावो आन बुसा सिखांगो बो एक बसरन खा बसाबाय खाइफोरो या थुकुम हर नांखा या सि तिनदा खामखा दैसा या बुंबो थुकुका बो माइ खसाइ साइ मालिया हाइबानो बो जोंनो रिपोर्ट दिया जोंनो गासिबो गेटमेन छे नंनि बुसाना फाइदे नं बुसा असुबिदा नों तखा का जों कल खाइगा नगो तंगते जों का खाइया जों नंको सिमनानि जों हर साताबो तांका हाइनोबा जों हाइबाया गा बसावो जेसा काइना फाइदे आन बुसा कष्ट नों तखा हिसाबो मा खसाइ सि मालिया माइ साइ मालिया हिसाबो गा खाइगा हराबो सबाइको आरो गा खाइगा आमो से फसनो सावो को साना रिङा दिसबला छरा सावो नि साइ दङो दा जों तामो साया जों साया जों न लेखा फराखरै बसुमा बुजोंना रोंना नांमानि म हाय आकैयाखो आंबो नंनो समय गरै साइ मालिया अति कक साइता ब 10 बार कल खाइबसे एक बार हर रिसिभ खाइया दिदिमनि टीचर एक बार हर खाइया का आन बुसा से डकुमेन्ट दं का आन बुसाइ तले वइ हिंका आन तो कुनो साया का हाइबना आंबो हुस्टेला आं 3 दिन थुका क्लास 10 द माइ बरक सिमिना बरक पागो बरक वांनि रुम माइ दाबोनो फ्लां थाङो आंबो एकबार नुखा खायफाना आं बुसा तासारि हिनो आं साया ज कुनो आन बुसाना आं सावो मा बुजे साफानो खाइतो ता खाइदि नों परिना सिनाङाने नों कुसुको कानाने जों लेखा फरा जों करिगो नों आन बुसा सावो मा बुयानो हिनमानि कुनो आं बेरेनो खबरं थाङो आं फरासे मायां थाङो आन बुसा बेग खायो ताकलाय आसे दिनै बेग खाया आन बुसा चिन्तानि कुनो बेग खायो फरावा आसे दिनै बो आना आसे हियान बुसा नि तमु आं सायोना आन बुसा सायां का आरो सादे आं आन बुसा ना फोरोंनाय बुजोंनाय ताङो आन बुसा ना एक साबदा माइ मोजाया तो जोंखाय नगो गाहाम साइ दङ आन बुसा का मोजा आं साइदे मानबा आं ता दिनै हायो जा साइमानो आसे परे बुलाय आन बुसा कलाय दङ गा आं नगो थागा आं बारा तावो आं अरनि नखर थाङो नखरै गारि बटलना आं काप थाङो गा आं बुसाइनो इन्डास्ट्रि बो सहिगायनो आन बुसाइ वा फल दङ मुमिको व्यवसा गाय दङ दुगाननि दङ गानो नगो तुलै दिंगा आं दुगान फाटो आन बुसाइनो आं सानानि अधिकारिया लामा बसाका आन बुसासे मुदै मुदै दङ असुबिदा दङ गा हाइबाना सुदिरिया मेम गरै जाका गा अन तानि त फोन गाया आनि हुनाबा बेलेन्स पाइजा आं गुनि बायमानो खालिया आं हाइबाना आनि बुखा सबै थागो बुसाबाय मोजायानि गुनै आनि हाइजे आं टेनसन दङ Nini cerani mung tamo. Kai engko nong parani mung khai. छत्र परिवार Apa biang saja kolai. छत्र परिवार इन्डास्ट्री साइड Bobolo. सिमनाङ हेजामारा बोला आनि बुसाना तनिमा 4 बसरन का कुनो आगे वा क्लास 6 नि सिमिरि फाइमा कुनो असुबिदा गरे तावा 2 बसर नि सिमिरि का त यति मेम हाइबरु नि सिमिरि गाय आनि बुसा जत बुसाना प्रब्लेम आनि सिमिया सारा दुनिया हुस्ताला दंनाय क्लास 6 नि सिमिरि 9 जरा जत छात्रना जत चेराइराउन प्रब्लेम हुन्छ हाइबा आं साका आं हाइगानो आं
आंबो बुझावै थानानै도 आं जत गार्जेननो साका रिक्वेस्ट खायगा साथी निनि बुसाबो परेबले आन बुसाबो परेबले हायदि जों कायसा सम्पादि नना हावो जों सालायो जों मिटिं खायो जों गवानो हिसाका हायबानो जत बर गिरि जागो आं सायरिका नोंबो सायरिका नोंबो अदि हिसाबो आन बुसा मानजांनाय बुजांनाय हिखा वायसा आन बुसा जोंबो साका मानो तासारि साका बुजागानो हिसाबो बर बुजांना माजे गिरि जाथङो हिखा बर नगत त नगत त निजांनाय र जेसा बर जे साकरै फानो वातान सानाय फानो थांनि बुसानो जत न yang moson khariwe kusugotti sana musungo bongla simina buma buka to porini nari liable jungo salo ugo aji আরে লাইট এসেছি এখানে ক্লাস 9 এর একজন মানে মানে হোস্টেলে আছে একজন ছাত্রী নাম? তো নাম তো তাকে না বলে অনেক দিন ধরে মানে মানে ভাত ঠিক মতো খাওয়া দিচ্ছে না এবং এখানে সিনিয়ররা মানে ওনাকে টর্চার করছে মানে রেগিং করছে আর আমরা আজকে মানে বাধ্যতামূলকভাবে ম্যাডামের সাথে মানে ওয়ার্ডেনের সাথে কথা বলার জন্য আমরা মানে আসতে বাধ্য হয়েছি মানে ত্রিপুরা স্টুডেন্ট ফেডারেশনের পক্ষ থেকে কিন্তু ম্যাডামের সাথে আসার কথা বলার সময় আমরা বুঝতে পেরেছি ম্যাম মানে নিজের মুখে স্বীকার করেছে যে তাকে বলে আয়ুশ্রী দেববর্মাকে নাকি বলেছে মানে হোস্টেল ছেড়ে যাওয়ার জন্য আমরা জিজ্ঞেস করছি কারণটা কি কিন্তু ম্যাম তো কারণ বলতে পারেনি তো আবার ম্যাম আবার তো কথা বলছে আমি তো ওনাকে ফোর্সফুলি মানে যেতে বলিনি কিন্তু তারপরে ম্যাম স্বীকার করছে হ্যাঁ বলেছে হোস্টেলটা ছেড়ে যাবে কিন্তু ম্যামকে যে সময় আমরা কারণটা জিজ্ঞেস করেছি ম্যাম কারণটা বলতে পারেনি এখন আমরা ম্যামের সাথে আবার কথা বলার চেষ্টা করেছি তো ম্যাম রুমের ভিতরে ঢুকে আমি বসে আছিল জানি না হয়তো কোনো কিছু প্রবলেম আছে ভিতরে কিন্তু ম্যাম তখন বলতে চাইনি আমাদের সাথে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেনি না দেখা করেছি একবার করেছে কিন্তু তখন আবার আমরা কথা বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু ম্যাম আবার স্টুডেন্টকে নিয়ে 10 আর 12 এর সাথে ভিতরে গিয়ে কি কানাকানি চলছে আমরা জানি না এখন আপনারা একজন রেসপন্সিবিলিটি স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আপনারা এখন কি স্টেপ নিচ্ছেন আমরা স্টেপ নিচ্ছি এখানে যে ইমিডিয়েট যে রেগিং চলছে ইমিডিয়েট বন্ধ করতে হবে আর যদি বন্ধ না করে তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেব আর ওয়ার্ডেন যেখানে ঠিক মতো মানে স্টুডেন্ট খাওয়া হচ্ছে ঠিক মতো না ওদের কোনো কিছু প্রবলেম হচ্ছে ঠিক মতো মানে দেখাশোনা যদি না করে ম্যাম যদি মানে এদিকে যদি মানে মনোযোগ না দিই তাহলে আমরা ইমিডিয়েট অ্যাকশন নেওয়ার জন্য ওয়ার্ডেনের জন্য আমরা অ্যাকশন নেব আপনার পরিচয়টা আমি আশমিরা দেববর্মা ডিএসএম মেম্বার আরে লাইট और 2 सप्ताह पहले हम इधर आ गया स्कूल में उसमें माँ बोला था शरीर खराब है इसलिए हम उसमें बेटी के खाना पीना लेने के लिए इधर आता है उसमें से दिया उस रविवार में मीटिंग था उस टाइम से हम मैडम वार्डन से हम रिक्वेस्ट कर दिया मैडम प्लीज़ माई बेटी इज क्राइंग प्लीज़ हेल्प आई एम रिक्वेस्टिंग यू लाइक दैट हाँ तुम्हें गाड़ा ना नो गाड़ा नहीं गेट आउट ऐसा ही आफ्टर दैट she called another one Debarma uncle came after that Debarma uncle and warden discussed with them बाद में मेरा साथ अंकल आने के बाद अब गाड़ी नहीं है इसलिए मैडम रेडी नहीं होगा आप जाओ माता पिता भेज दो ये वाला बात कर सकते हैं ऐसा मेरा साथ बोला था इतना ही हम कुछ गलत में बात नहीं करते हम रिक्वेस्ट कर दिया इतना ही अदर स्टाफ ना अदर स्टाफ नहीं है वो उस रविवार में कम से कम 200 पेरेंट्स आता है 200 पेरेंट्स में 150 पेरेंट्स है पूरा उसमें बेटी से प्रॉब्लम के लिए आता है हम लोग डिस्कस कर दिया वो मेरा बेटी डर गया ऐसा ही है पेरेंट्स से बात किया इतना ही जब बात किया था वार्डन से वार्डन सिवा और कोई था नो वार्डन में ऑफिस हम चला गया ऑफिस हम गुस्सा नहीं टाइम में गेट आउट ऐसा पड़ा था इतना ही इंग्लिश में गेट आउट वार्डन
She knows. Who are you? He is asking. She is asking. हाँ, अगर ये वाला इंग्लिश पता नहीं कैसे मेरा साथ बोला था? Who are you? हाँ, बताइए. लेकिन not ready to talk to me. ये वाला नहीं ready होगा मेरा साथ बात करने के लिए. मतलब आपके साथ मिसबिहेव किया गया. Very wrong. Not misbehave. This is very wrong. That is why today we got a very big issue we are facing now. That is why now we are telling. आपको क्या लगता है इस जो सिचुएशन बना है इसमें कोई एडिक्शन होगा ठीक तरह से? आपको क्या लगता है? इसमें सेफ्टी नहीं है. इसमें छोटा छोटा बच्चा से सेफ्टी नहीं है. अभी पूरा बच्चा पूरा में रो रहा है. ओके, अगर कुछ दूसरा वगैरह चीज़ है, सुसाइड कुछ भी ऐसा ही है, मतलब दूसरा जगह में जा रहा है, ऐसा बना रहा है. इसमें इधर नहीं है, अभी तक नहीं है, सेफ्टी है. लेकिन बाद में आज रात से बाद में क्या हो जाएगा हम लोग कोई भी पता नहीं. मतलब बच्ची के ऊपर टॉर्चर किया जाता है. ज़्यादा है. इसमें वार्डन पकड़ा करेगा. 10th 12th 11th 12th स्टूडेंट से वार्डन पकड़ा करेगा. पहले से अभी बोला था पूरा लोग बाहर में आयो. अभी बाहर आने के टाइम में वार्डन बोला था आप अंदर में जाओ. रूम ताल मार दिया. क्यों ताल मार दिया? ये वाला वार्डन में गलत ज़्यादा है. मिसबिहेव, नॉट मिसबिहेव. दिस इज वेरी रॉन्ग, रूड है. थैंक यू. हाँ. अरे लाइट Hati buruk simi no mairok, tuko muirok kebang makalang tangguh tak berkai simi no kisah kai kelang tangguh tak berkai, kipano buruk kuluk yang tangguh muirok, gebok simi no kelang kisalai, olokai muir kuluk yang ini sawu, olokai uti mang sorong di no hoga beti mayang tangguh ki kun hati maya berapa ti simi si aluro kun maya amsi hati rong sawu, no muir ko malia tin sasi do banyo sawu. जो কতদিন ধরে চলছে? কয়দিন রমই অনেক বছর 2 বছর হ্যাঁ কয় বছর সাথে নং যে খাইজা পুরো সিমি সারে কিছু বালকা 2 বছর যে নং এটা তোমাদের ওয়ার্ডেনকে জানিয়েছো? नंनि वार्डेन सारे साखा আচ্ছা गे बक क्लास रक नंनि ओबा के तालांगिसा Kelas 10 ro, क्लास 10 रो. তুমি কোন ক্লাসে? kelas 9. নাই তোমার কি মারধর করে? Kumpul regi ro kayu. রেগিং Regi kayu bu. Dini bu dia bai masa sungguh sih lu kim. Bog sih bai sung sami asing kun saya sekali sung tambah ke punana. Kun pasti saya kali. บนเมียงบนเราเขาติดอยู่อันมาไกลชะสายอันนี้ An mama kun saya ini kan kun pas saya hiya bu. Atau sih mesti sabu. Iku bokap tuh kisah bonus saya kai di sih mesti sabu apa sih ada di orang sabu mai orang segi sabu bini mai orang segi sabu orang sabu. Nam sih ada miem ada di sabu. Pusing di lokal nak orang thane sabu. बो मे माबो Joji. गाव क्लास 10 नि स्टूडेंट ओखे आबो सिनि तिब्रा सारक दे ना बरनि बरब दङ. Dia pun masih minum jodoh jarum kerek. खरब बुसुर होनो होबाय. আচ্ছা তার অনেক আছেন পুরো বেশি তো কোন জায়গা বাড়ি? ছোটপুরি. এটা কোন ইয়াতে পড়ে? ब्लॉकेर ना ब्लॉकेर ना হেজাম আজকে এখানে কেন আসছে? মেয়ে কোন পাশে পড়ে? নাম কি? কি হয়েছিল?
ফার্স্টে উঠল ওই ট্রেনের মামা এদিন থেকে ঘটনা রয়েছে ইংলিশ দিয়ে বলে কিতা কিতা কেন করে আমার হ্যাঁ এবার আমার ইয়ে কৈছে আর কি মেয়ে কৈছে আর কি এবার তাই কৈছে ইংলিশ দিয়ে কিতা কিতা করে দিছে আমি তো বুঝি না একদম কৈছে যে এবার দেখি আসা কিরম ইংলিশ লিয়ে আইছে ইংলিশ দিয়ে বড় ইংলিশ কথা কইতার না কিরম ইংলিশ তা বুঝি না এটা সব কইছে আর কি এবার তাই না বড় দিছে আমার মেয়েরা বড় দিয়া সেরা মানে রিগিং টিং করেছে মনে হয় রেগিংটা কিরকম করে এরকম হেরাও কইতে আর এটা আমরা তো রিগিং তো আপনার মায়ে কি কইছে আপনার মার্কসের কাছে এমন কইছে নি ওই 10 ক্লাসে মাস্টার আর কি 10 ক্লাসে স্টুডেন্টরা কি 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 মারছে কেমনে মাসে কেমনে মারছে খালি কইছে কেমনে মারছে এটা কইছে না আর খাবার টাবার দিছে নি খাওয়া টাওয়া তো দেয় না মানে ওই তো কোন সময় ভাত থাকলে তরকারি নাই আর তরকারি থাকলে তো কোনো ভাত নাই এরকম আর কি আপনি কি মনে করেন এমন একটা হোস্টেলে নিরাপদ আছে আপনার মেয়ে না না এরকম তো আগে তো হইতো না অনেক এই 7 বছর থেকে এরকম হইতেছে এরকম 2 বছর দিয়ে এখন কি আপনি মনে করেন আপনার মেয়ে এখানে নিরাপদ আছে মনে করেন এখন কোন নিরাপদ না যেভাবে শুনছি এরকম অন্ত নিরাপদ না এখন কি করবেন আপনি আমি তো ওখানে হেরাও তো শাস্তি চাই কিছু ওই 10 ক্লাস আর মেডেন ফোনও করে ফোনে রিসিভ করে না সেই কেরম ধরে যেন ইয়ে করে ফোন করতে রিসিভ করতে কেরম যে ও তাহলে ফোনই ধরে না রিসিভ করলে আমিও একটু আগেও ফোন করলাম রিসিভ করে না স্কুল থাকে কি করেন আপনি আমি ওই তো মার্কেটে সব রিসিভ করি আগে ফার্স্টে হ্যাঁ যেদিন রোববার আসলো শুক্রবারে মিটিং আছে স্কুলে আমি আইতে আসছি না লাইনেও একটু বেজাল হয়েছে আমারও কাস্টমার আছে আইতে আসছি না সেখানে মামা আছে ওটা আয়া ছাড়া এনে গেছে এনে গেলে হয়েছে আর কি খাওয়া কম খাইতে কম পায় খাওয়া দাওয়া বেশি কম ছিল না এবার তাছাড়া জিজ্ঞাসা আর কি তো হয়েছে ওদের সে আমার খাওয়া কম দেয় না ওদের মামার বিষয় আর কি খাওয়া কম দেয় আমরা ফার্স্টে দিয়ে 10 ক্লাসে সবটা তরকারি দেয় না 300 তরকারি নাই 300 ভাতও নাই ছাড়ছে আর কি এবার তাছাড়া হ্যাঁ মামার করে দিছে হ্যাঁ মামারে হ্যাঁ ম্যাডামে কৈছে পরে কিতাবলে একটা ইংলিশ করে দিছে বহাবলা দিছে इंग्लिश बर'नि हायो इंग्लिश बिजों कलराव साबै बियां बियांनि बर' पुवे कुतु बिव आखाइ रायजो कान बुसा एक सप्ताह माइनो जायां दंमा आनि बोखादो कोनांनाय बिले बकाइसो टिचार बनोसो जों आसाइ खालाम खामानि इंगा बोसोरनो साना नां मोने जोंनो सादिथा नर ताङै हाय इंगा गार्जेन हायाबै नर ताङै बुइनो रह नर हाइमि आरे आंते बो जोंनो साना नांगो इंगा बसाया आनि बोसा 3 सप्ताह आं दिनै 8टाव हायो साइ 9टाव सबायका इंगा बबो साया बर' सागाय बुजांनाय हिने बना वारिं निजा गंगै बखौनो सारा गया इंगा ब आनोबो साया बुमानोबो साया बंनि काइसा दलक्सि सावो ब एक सप्ताह माइ मोसाया इंगा आं सोंगा मा नोंताङै माइसाया इंगा ब सावो मेम नखरथानि हिन सावो आंते टंलिया आंते सयमालिया मा आंसो कसकाय हिन सावो गारि मा तांगै नन फरिना बागैसो जों काइसा हस्टेलाव जों गरिबंगै जों रिफाइ माने हा जों काइबो जिन आनबो साइबो बेबसा खाइजा जावो आंबो हेबलुम मा काम खाइजावो इंगा आंबो साना तुगे आंगैसो आं हस्टेलाव रिफाइ माने इंगा तांगै बा आंबो साना माइजारिया आखाइ राय बादि नखरथानि हिनबा समय आंबो साना आंनि नखरथां पुरो बा आंबो आंबो सामाया पुरो बाना तिखलायनो बा अनाय दे गसिनो आंबो साथे कुनु थाखाय आंबो मानानि आंबो साना बताङै दै खाइ काइसा टिचार तेते बननि काइसा जों दाइखौ बारि कलां जाबले ताङै बोसोरनो दै खाइ जोंबो आबानो बागैनो जों हस्टेलाव रिफायो जों बुया हायरां गोदां हिंगा जों बासा बारा दं मा खामो गाय खानागारे क्लास 10 रंनि क्लास 10 स्टुडेन्ट रंके बंनो खलायो माइल कारियाना गाबुकी दिसबेला थारा रखिन बंनो जे कुनो खाइका बो दिनैबो आं आटावा हायो न खाइकातो आं साइखनारे वानो काइसा फिल्टा बुकु पाइमाने आमसे जत छात्रन बुजाखा काइसागो मा खरबतानि बागैसे जों बुजागो जत बरंनो बु ताने बुनानि हस्टेलाव ताते बुनानि रेगिं खाइनानि कुनो अधिकार गैयै जों साइमानो लेखा फरा गैयै फानो
Unani tongnani kuno अधिकार करे tanga an bu sana bo sadara no nok ni nok thani hingana hostel ni nok thani hingana bo nai shik simalia bo an bu sa jung na jayati mem ate ni sawo an bu sa tabo no tamo nai tamo justice na jung bo na jasa ka no sasti na yo an bu sana ni ko sabda ka cha mai chari to pani sabo no sasti nai jayati mem na jo to na no je class 10 je bo na sasti ri nai ro na an jo to na bo na yo kai Joyanti madam by class 10 ni student ok borok le juk de borok ni jaga ta bo meeting khai ja ngai na bo khai ja ngai na bo meeting bele bini ju bini meeting khai ja ngai na bo cherai ro ti khai bo re gen khai di ai khai di le na bo ti ngo ko na dina ti ya cherai ro nini sajaki class 9 pori tongona an sajak ta class 9 no ka o bono tam no ba hege sasti ni ma kala ke boki kaham student hairo kini je bono ke engko sasti ni ma kala ke belam khai ma kere ang ma sai ma dan bu mang ge ko na problem kere bo ana saka bo to borong sa bong dal lo bo tong jung ko na problem khai ya bo ti na ti khai bo na dal dal na ko nu kon puro ti mo puro ka bo hin bo to yan ti mem abono tabono ro justice na yuta na jung bo ja sa kai do na yo Kaka master tak po sa ko. master ko hostel ki singona cherai ro bo ta ka hai ya kiri jang la ye Pero kaiban iya pulo ka master ko mas ka na. saka saka na bo thawo no ni no ro ka mo nai nai hin thawo no ro ni ha ye no ro ni hi mo thara hai ko thawa hai dai thawo hin thawo bo no ro ka mo hai no ni ko sa ni sa ya amo sa ya joyon ti chok ti ri Joyanti chaudhary na ti bo tang nge dei khai bo hai ban jung no sawo an bo sa sakang bo ek bo sorung kha bo sa bai khai puro ya thupu mo hor nang kha ya si tin da kham ka te cha ya phung bo thupu ka bo mai kho sai sai malia hai ban bo jung no report dia jung no ka si ro gate man che nong ni bo sana phai de nong bo sa si bi da nong to khang ka jung kol khai ka no ko tong kut de jung ka khai ya jungก็ชิมนานี่ซึ่งหอร์ชาตาวตั้งก็หายนะบ้าซึ่งหายไปอ่ะก็ก็ชาวเจ้าสาวก็น่าหายดีอันดูซาก็สงต่อค่ะที่ชาวมาขอใส่จิมาเลียไม่ใจมาเลียที่ชาวก็หายกันหอรัตตาวชอบไปก็อะไร